Salam alaikum. Ça, c'est la correction d'un exercice. D'accord? المهم عناكم ولا ما نعقول إلا كيعنيكم بسم الله. يلا. السلام عليكم. هذا واحد الوليد هذا الصباح صيفط ليا اون ليست ديال لي زيكزارسيس. المهم قلت ليه انايا سير وليدي خرجهم وعاد نشوفهم معاك. Vu que انا العربيه ما عنديش j'ai tout fait en français mais je vais parler aussi en arabe باش تفهموا. دونك ليكزارسيس فيه راكم غادي تشوفوه قبل ما المهم دابا هادي لا فيديو ليكزارسيس راك نحطو لكم افون. شنو هما لي نومبر بروميي؟ شنو هما لي نومبر بروميي؟ النومبر بروميي هي النومبر الاولي. Ce sont des nombres هما واحد لي نومبر divisibles qui sont divisibles كنقسموهم الا par 1 ou par lui-même. بحال دابا exemple 13 ne peut être divisé ما يمكنش يتقسم ابدا الا بواحد او par lui-même. إذا درنا 13 divisé par 1 c'est 13 et 13 divisé par 13 c'est égal à 1. D'accord? وعندنا الشرح ديال شنو هما لي نومبر بير لي نومبر المزدوجين. Un nombre pair, ce sont les nombres pairs sont multiples كنقدو multiplier ou bien on peut les diviser par 2. Par un nombre pair, ملي كنقول 2 هو un nombre مزدوج. وهذا لو نومبر بحال بالك كان نومبر كبير. هذا لو نومبر il doit se terminer par 2, 4, 6, 8 et 0. بحال دابا 250 224. D'accord? Donc هادو تما ce sont des nombres pairs. Ou les nombres impairs ne sont pas multiples de 2. ما عندهمش ils ne sont pas ما عندهمش le nombre impair في الاخر. D'accord? Et ne se termine pas par un et ne se termine que par un chiffre comme 1, 3, 5, 7 et 9. لماذا؟ parce que les chiffres هادو ce sont des nombres impairs. فهمتوا؟ donc ne se termine. فهمتوا دابا؟ donc là j'ai fait un résumé de la leçon. شنو هما les nombres premiers, les nombres الأوليين, les nombres pairs, les nombres المزدوجين, ou les nombres impairs, les nombres الفرديين. Bon, j'espère que المهم غتكونوا فهمتوني اش بغيت نقول. Donc l'exercice شنو فيه؟ l'exercice عطاوهم هاد لو شيفر. قالوا هذا وهذا 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 وهذا. المهم هادشي كلشي عطاو لهم. قالوا لهم فين هما لي نومبر امبير في هاد لي شيفر وفين هما لي نومبر كي سون بير. دونك هذا سي ان نومبر امبير. حنا عاد قلناها ما كيكملش ب 0 2 4 6 et 8. 12 à la puissance 2 ou exposant 2 هي 12 fois 12 عطاتنا 144 144. 144 كيكمل ب 4 donc c'est un nombre pair. 145 exposant 2 ou bien à la puissance 2 عطانا 21025 donc c'est un nombre impair. لماذا؟ لحقاش كيكمل ب 5 و 5 c'est un nombre impair. 15 fois 1731 c'est égal à 25 965. Il se finit par 5, donc c'est un nombre impair. 5137. La même chose, il finit par 7. Et 7, c'est un nombre impair. Donc, le nombre Kolo, il est impair. 1684 est un nombre pair. Il finit par 4. 211 fois 942. لقينا 198 762. C'est un nombre pair. D'accord? فهمتيني يا ولدي انت اللي صيفطتي لي هذا الشيء. Donc c'est très facile. عادي يعني سهل باش تعرف le nombre pair او le nombre impair. ندوزو l'exercice 3. L'exercice 3 اش كيقول؟ les nombres que l'on peut diviser. ما هما الارقام؟ عطاو هاد الارقام هادو هانتوما كتشوفوهم وقالوا لي ما هما الارقام اللي نقدو نقسموا
أو يقدروا يتقسموا على 3 4 5 9 أو 11. ألوغ 3 باش ندير لكم واحد لو ريزومي. لي نومبر اللي كنقدروا نقسموا على 3 كناخذوا الرقم وكنزيدوه بحال دابا. بون انا غادي نفهمكم au fur et à mesure. دونك هنا سي لو نومبر بلاتي هنا فوالا سي 49 999 365. Premièrement, il ne peut être divisé que par 3. علاش إلا حدنا 4 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 3 plus 6 plus 5 غادي نلقاو un chiffre multiple de 3. D'accord? Ou divisible par 3. Donc à 3. 5 كاع الأرقام اللي كيكملوا ب 5 ou 0 sont des chiffres divisibles par 5. و 9 علاش درنا 9 غادي نديرو 4 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 3 plus 6 plus 5. وهذا الرقم خاصو يكون un multiple de 9 ou bien qu'on peut diviser par 9. انا كنحاول نبسط لكم بزاف. هنا عندنا 365 892. Il finit par 2, donc c'est un nombre pair. On peut le diviser par 4. وعلاش درتي par 3 لحقاش فاش درت 3 plus 6 plus 5 plus 8 plus 9 plus 2 لقيتو un multiple de 3. Je peux le diviser aussi par 3. D'accord? هنا عندنا 1 096 029. En faisant 1 plus 9, etc., on a trouvé un multiple ou un diviseur de 3. Et en faisant la même chose, on a un multiple ou un diviseur de 9. ايوا دابا حصلتي يا استاذه وكيفاش غتفهمينا ديال 11؟ دابا بقيتي كتهضري بزاف يا استاذه وديال 11 كي غديري ليه؟ الوغ ديال 11 تصنتو مزيان غتاخدو 1 بلس 9 بلس 9 شحال هي؟ 9 et 9 18 et 1 19 ياك؟ وغديرو 6 بلس 2 هي 8. سمحوا لي هنا ستا موان. إلا درنا 19 moins 8 شحال هي؟ هي 11. و 11 c'est un multiple de. C'est en même temps un multiple de 11 et un diviseur de 11. فهمتوها؟ نفس الشيء. هنا عندنا 1 236 multiple de 3, diviseur de 3, multiple de 9, diviseur de 9, et on peut le diviser par 11. J'espère que c'est très clair. وهنا عطاهم un exercice وقال لهم هنا عطاهم un exercice وقال لهم dites هاد des exercices si ce sont des nombres premiers. D'accord? هاد les exercices si ce sont des nombres premiers. Donc 341 c'est un nombre premier. أولي. يعني on ne peut pas le diviser par autre chose que par lui-même ou bien 1. نقدو ما كيتقسم إلا بنفس الرقم ديالو أو 1. 239 نفس الشيء. C'est un nombre premier. On 269 69 n'est pas un nombre premier. Il est donné 6 plus 9 ça fait 15. 15 est divisible par 3 et divisible par 5. Donc ce n'est pas un nombre premier. Au 21 millions 3, c'est un nombre qui est divisible par 3. 2 جوج 1 3 3 و 3 6. Donc c'est un nombre qui est divisible par un nombre من غيره هو. Donc هنا أنا فسرت لكم un exercice اللي صيفط ليا واحد الوليد. D'accord؟ يلا.